trećem skraćenom času u Što školi razgovaramo s Irenom Jovanović, književnom kritičarkom. Ona je profesorka pobunjene književnosti u Što školi. S njome razmatramo književno nasleđe u regionu, a razgovaramo i o kritičkom, feminističkom i alternativnom čitanju i pisanju. Grupa pobunjene čitateljke, kada kaže da deluje u jugoslovenskom književnom polju, to se zapravo odnosi na regionalno književno polje postjugoslovensku književnost koja se razvija i međusobno komunicira između različitih republika bez obzira na različite tendencije nacionalnih država da zapravo te specifičnosti ili granice pojačava i ističe neku vrstu nacionalnih okvira tih književnosti. Kada govorimo o jugoslovenskom književnom nasleđu, zapravo ne možemo reći da je to jedno jedinstveno književno nasleđe, kao što možemo reći i da jeste. U tom smislu da različite nacionalne književnosti iz različitih bivših republika imaju svoje specifičnosti svakako, što od njihovih početaka i razvoja tih književnosti, što i nakon raspada Jugoslavije, kada su se zapravo te pojedinačnosti ili specifičnosti različitih književnosti, na njima se posebno insistiralo zarad neke vrste ograničavanja tih književnih korpusa unutar nacionalnih okvira. Sa druge strane, može se reći da je jugoslovensko nasleđe i jedno zajedničko nasleđe, u tom smislu da te književnosti međusobno komuniciraju, utiču jedno na drugo i postoji i tradicija te vrste uticaja, razmene, vrste kulturne razmene, koja je imala jednu vrstu kontinuiteta posebno u periodu SFRJ i koja je nakon toga na neki način prekinuta, nakon čega se insistiralo na tom razdvajanju. U tom smislu zapravo poštovanje ili uviđanje regionalne književnosti kao neke vrste zajedničke književnosti pre svega jeste stvar potrebe da se u suštini uvaže različite pojedinačnosti koje zapravo doprinose bogatstvu te književnosti. Isključivanje različitih pojedinosti ili specifičnosti bi zapravo uticalo na to da mi sada, na primjer, u Srbiji imamo jedno književno polje koje pokušavajući da se, na primjer, razgraniči u odnosu na ostale književnosti, može pre da postane siromašno ili da stalno vrti neke iste narative ili da piše o istim stvarima. Prosto potrebna je razmena da bi ta književnost bila kvalitetnija. Sa druge strane, grupa pobunjene čitateljke i njen odnos prema jugoslovenskom nasleđu također ima veze i sa određenim vrednostima prema SFRJ i tog društva prema kome mi imamo dosta pozitivan odnos. Pre svega se odnosi na vrednosti poput jedinstva, solidarnosti i ono što je za nas najvažnije jeste ženska emancipacija. I u tom smislu nam je važno žensko udruživanje na regionalnoj sceni i mi sarađujemo sa različitim koleginicama iz bivših republika i u suštini sve projekte koje imamo i bilo kakve inicijative ili poduhvate koje pravimo, stvarno se maksimalno trudimo ukoliko smo u mogućnosti da uvek to budu regionalni projekti i da zapravo stalno insistiramo na toj mreži i mi zapravo pristupajući književnom polju kao regionalnom nužno moramo onda komunicirati i želimo da budemo zapravo povezani sa akterkama i akterima iz drugih republika. Da književna kritika savremena koja prati savremenu produkciju, to je njen posao, mora pratiti i regionalnu književnost prosto iz razloga što te književnosti uporno referišu na jugoslovenski kontekst. Znači, to nije neka vrsta sad posebnog truda koji treba kritičarka ili kritičar ili bilo ko u književnom polju da uloži da bi odredio tog polja kao originalno. Ono je već samo takvo, teme su takve da vi ne možete da razumete te knjige ako ne poznajete jugoslovenski kontekst. Prosto ako pođemo od toga da književnost govori o nekom našem svetu i da treba da nam nešto kaže o nama ili o društvu u kome živimo, da u tom nekom smislu bude angažovano, onda isključivanje ili poricanje da postoji neka vrsta tematike koja objedinjuje jugoslovenske teme i kreće se u tom polju je zapravo neka vrsta stvarno
kako kažem, političkog stava određenja koji namjerno isključuje određena iskustva, određene perspektive na dešavanja koja su pogodila region u posljednjih nekoliko decenija. U tom smislu mislim da je i stvar stava na koji način ćemo pristupiti regionalnom književnom polju, da li će to biti nacionalno ili regionalno, i na kraju odnosa prema životu i svetu u smislu hoćemo li da budemo sami ili hoćemo da budemo zajedno. Mini Bukvica je portal posvećen književnosti za decu. On je zapravo nastao kao jedan ogranak Bukvice koja je posvećena kritici savremene regionalne književnosti i bavi se ženskim autorstvom. I onda smo mi zapravo shvatili da postoji jedna potreba da se u našem književnom polju na neki način ozbiljnije bavimo književnošću za decu i da književna kritika treba da se bavi i tim delima naravno, i prosto u javnom prostoru ne postoji puno portala ili sadržaja ili kulturnih inicijativa koje će se književno-kritičarski baviti književnošću za decu. I onda smo mi napravili taj portal koji ima jednu svoju junakinju koja se zove Bo sa 2 O, i ona je neka devojčica koja živi na tom sajtu i ona obeležava razne sadržaje na njemu, i u principu neka ideja jeste da se najviše bavimo knjigama koje predstavljaju junakinje koje iz feminističke perspektive nisu stereotipne, koje su aktivne, zauzimaju se za sebe, same određuju svoje sudbine i tako dalje. Tako da je to jedan zapravo mali portal o književnosti za decu, a ono što smo u prethodnoj godini počeli aktivno da radimo, to je da stupamo u direktan kontakt sa našim čitateljkama. Mi smo pokrenuli jedan projekat prošle godine koji se zvao Pobunjeno čitam, i u njemu smo zapravo pozvali devojčice i dečake da se prijave za konkurs u kojem će pisati književnu kritiku o delu savremene književnosti. Poenta je bila da u suštini, pošto je savremena književnost za decu i mlade vrlo malo zastupljena i u kurikulumima i bilo gde u školstvu, da im pružimo priliku da se tim delima bave na neki ozbiljan kritičarski način sa jedne strane, s druge strane da im pružimo mentorsku podršku u učenju, kritičkom čitanju i kritičkom pisanju, što je također jedna stvar za koju smatramo da nedostaje u našem obrazovanju, iako zapravo po zakonu eksplicitno bi trebalo da to bude njegova glavna poenta. Ideja projekta je bila da devojčice pišu kritiku i nakon toga, nakon što svi tekstovi su bili objavljeni, konkurs nije bio kompetitivan, jer nam je važno da ne podstičemo tu vrstu nadmetanja, već da svako u skladu sa svojim znanjima i mogućnostima i uz našu podršku na kraju objavi tekst i pojavi se u javnosti. Svaka devojčica bila je nagrađena sa 2 knjige, jedna je bila za nju, a druga za drugaricu koju će tagovati, i onda će motivisati da nastavi čitanje i da produži taj lanac. I sad mi smo stvarno mnogo resursa uložili u to, da mnogo smo se plašili kako će se ta kampanja, kako će proći kampanja i da li će se iko prijaviti. I onda je zapravo nastao ogroman odziv, neočekivano veliki. Mi smo za 3 dana zatvorili konkurs jer nismo imali mogućnosti da podržimo toliki broj prijava i da radimo sa toliko dece odjednom. I to je na neki način nama bio znak prvo da deca čitaju puno i da sve te priče o tome kako njih ništa ne interesuje i ne bave se ničim su apsolutno netačne, iako nismo mi to pretpostavljali, ali kao eto još jednog dokaza. I da ih zanimaju savremene teme, da ih zanima savremena književnost i da vrlo kritički njoj pristupaju, da su dosta samouverene i devojčice i da hrabro istupaju sa svojim kritičkim stavovima, što nam je bilo posebno drago. I onda smo kroz taj projekat ujedno uspeli da saznamo da im nedostaju neke vrste znanja koja u školama neće naći, bilo da su u smislu metodologije čitanja ili pisanja i do znanja koje se tiču posebno, na primjer, jugoslovenske istorije i nasleđa. I onda smo odlučili da zapravo naredne projekte fokusiramo na ta znanja koja smo mi shvatili da njima nedostaju ili da oni žele da ih steknu. Pa smo onda u narednim projektima se zapravo na jednom bavili ženskim autorstvom regionalnim, koje u kontekstu ovog regionalnog polja o kome pričamo je zapravo jako važno jer u posljednjih nekoliko godina dosta aktivnije su autorke na regionalnoj sceni, mnogo više pišu, više objavljuju
i uvezuju se na regionalnom nivou, podržavaju se međusobno i čini se da to žensko autorstvo stvarno sada dobija jedan svoj poseban prostor i da unosi neke nove poetike. I onda nam je bilo važno da i sa devojčicama, učesnicama naših projekata zapravo se bavimo ženskim autorstvom, koje je generalno u istoriji u kanonu uglavnom zanemareno. Također, sada trenutni projekat se bavi zapravo jugoslovenskim nasleđem. Tu ćemo raditi teme koje se tiču lektire, dečje književnosti, onih specifičnih izdanja poput Lastavice, Vjeverice i slično. I bavit ćemo se istorijom obrazovanja, istorijom položaja, na primjer, učiteljica, njihovog rada na emancipaciji žena, ženskog autorstva i sličnim temama. U suštini naša poenta svih tih projekata jeste s jedne strane da promovišemo kritičko mišljenje i čitanje, da ohrabrujemo posebno devojčice, ali i dečake da stupe kritički, da izađu u javnost, da svojim tekstovima zapravo uđu u javni prostor i da na neki način intervenišu u okviru tema koje treba i za njih da budu važne i da se na neki način kroz književnost i društveno angažuju. Ja moram reći da su možda studije književnosti najmanje uticale na to da postanem književna kritičarka. Ne u smislu toliko znanja, samo mislim da nisam imala ove alternativne programe obrazovanja u svom iskustvu, verovatno ne bih na isti način pristupala književnosti i sigurno da se ne bih ovim bavila. Tako da moje alternativno obrazovanje u suštini odredilo to čime se ja danas bavim i na koji način pristupam svom radu. U tome naravno ogromnu ulogu ima festival Na pola puta iz Užica koji nosi sa sobom kao neku ličnu kartu sad već kao ja sam na pola puta. To je jedan srednjoškolski festival koji se održava u Užičkoj gimnaziji i on je regionalnog karaktera. Pisci iz različitih država regije dolaze u Užičku gimnaziju da drže časove književnosti. I to ima zapravo utjecaj na više načina. S jedne strane se ti kao nekakvi kanonski bogovi iz čitanki, ne znam, kurikuluma, neke figure pisaca zapravo svode na jedan realni nivo u kome komuniciraju sa svojom publikom, razgovaraju o različitim djelima i prosto nisu nekakav, kako kažem, neka planina koju treba osvojiti ili do koje se nikada ne može stići, kako se često nekako kao ti pisci postavljaju kao autoriteti u studijama književnosti, uopšte u obrazovanju. Ono što je važno vezano za taj festival jeste da je on regionalan i baš zato mislim da je u pogledu kritičkog mišljenja i kritičkog čitanja važno ne samo, kako kažem, promovisati te metode, nego je potrebno imati i taj kontekst. I zato, na primjer, činjenica da mi nemamo znanje o Jugoslaviji, o raspadu Jugoslavije, o posljedicama i o književnosti koja govori o tim temama u školskim kurikulumima, zapravo znači da mi nemamo kontekst iz kog ćemo uopšte da razvijemo bilo kakav kritički pogled na te teme. I mislim da je u tom smislu festival jako važan i on je nekako, bez obzira na to čime smo se svi koji smo kroz njega prošli kasnije bavili, bilo da je književnost ili matematika ili političke nauke ili da smo, ne znam, se bavimo pevanjem ili kuvanjem, mislim da su đaci koji su odatle izašli prosto razvili neku vrstu kritičkog odnosa prema društvu i prema svetu i da bez obzira na to šta su radili su imali neku svest o društvenoj situaciji, pokušavali su na različite načine da se društveno angažuju. Tako da mislim da je to stvarno jedna onako institucija koja je od nemerljive vrijednosti. A pored toga ja sam kasnije onda kroz programe grupe 484, humanistika u tranziciji, zapravo sa dosta tih ljudi koji su prošli kroz festivala i drugih ljudi iz nekih drugih alternativnih programa obrazovanja od ranije, bila deo jedne grupe koja je godinama zapravo išla na te seminare i usvajala znanja koja se također tiču društvenih tema iz različitih uglova, bilo da je obrazovanje, da su političke nauke, da je čitanje književnosti. I u tom smislu su ta vrsta istog metoda, istog pristupa i kontinuiteta u radu za mene bili važni da prvo shvatim
da i ovo što ja sada radim u okviru grupe Pobunjene čitateljke treba na neki način da ima svoju vrstu kontinuiteta, da nam je važno da konstantno insistiramo na nekim stvarima i da zapravo gradimo oko sebe neku vrstu zajednice. Tako da sam s jedne strane naučila kako ja da se odnosim prema stvarima koje učim, a sa druge kako da se odnosim prema tome kako ću ja učestvovati u upravljanju obrazovnih programa. Jedan od još važnih programa koji su na mene utjecali u pogledu postajanja kritičarkom jeste bila radionica kreativnog čitanja i kritičkog pisanja kod Nađe Bobičić u Domu kulture Studentski grad. I na više načina je to utjecalo na mene u smislu da je s jedne strane smo mi se bavili tu književnošću, književnom kritikom, učenjem kritičkom pisanju, upoznavanjem daljim sa regionalnom scenom, ali pre svega sa ženskim autorstvom i u tom smislu učenje o feminističkoj kritici, ali i o drugim pristupima, na primjer levičarskim ili postkolonijalnim i sličnim, je bilo naravno bitno zbog usvajanja znanja, ali sa druge strane to iskustvo bilo dosta važno zbog neke vrste ženskog osnaživanja. Mi smo tu, mnoge od nas koje smo učestvovali, smo prvi put sa tekstovima izašli u javni prostor. Meni je to bilo tada prestrašno. Ja sam 7 puta ulazila samo kao da prepravim da li negdje fali neka tačka, da sam u stvari preispitivala se na 1000 načina i onda sam zapravo kroz podršku koleginica u toj grupi i kroz dalji rad, naravno, u grupi Pobunjene čitateljke, pošto su mnoge od nas zapravo sada tu, postala nekako osnaženije i naučila se da se manje u tom smislu preispitujem, da budem hrabrija, da hrabrije istupam i da isto to iskustvo se trudim da prenesem i drugim mladim ženama. I u tom smislu je i to utjecalo na mene. Mislim da ti alternativni programi obrazovanja su jako važni i pomalo je paradoksalno, ali oni nažalost postoje, jer oficijalno obrazovanje nema takve pristupe učenju. I sad, s jedne strane, mislim da je važno, ja sam grabila gdje god sam stizala na sve moguće kurseve koji su me zanimali i mislim da su pre svega festivala, kasnije i humanistika, zapravo me naučila da na kritički način posmatram šta je to što se meni nudi u zvaničnom obrazovanju i da tražim rupe, da u stvari prepoznam rupe koje postoje i da nađem način da ih dopunim, da nađem druga mesta gdje ću steći znanja koje meni tu nedostaju. U tom smislu zapravo je nužno proći kroz taj oficijalni obrazovni proces i njega savladati i zbog znanja, i zbog iskustva, i zbog metoda, a onda ove ostala znanja iz alternativnog obrazovanja upregnuti i iskoristiti da na kritički način posmatramo to naučeno i posmatramo bilo što ćemo dalje učiti ili raditi.